kula kuma. Zaman bengen waktu durung anak zaman saweran kah? Pernah kula nembang enak tungkul sampai pragat kah kula ku. Jongjon, iki barang zaman usum saweran, nembang sampai pragat lah kasing sawer keputak kula ku. Sedawane nembang kula ku ketuon kana. Maling-malingan teman, ari biduon masaweran sapiyong tangan ail donge baya bodor metu masun biasa baka bang sumber mas. Barang mawis biasa ya tanggap sumber ya kayak konon barang makulaku. Ya cuman ya priwe norak kebubuhan kula wong sangkam. Alhamdulillah mama resto, papa resto. Pripun kene garpan sawer sawer botan. Iya lamun ora sawer ora papa, kula mau tenang bae madrasah dulur dewek. Aduh ampurai mawon ya mapa. Gorokan wis kari seprapat sing awit raya ulak-ulak di sumber. Awak mah ting greges kini mah bos dong. Biang balik tekang rumah terga kuda me para ora mah. Pesening wong wadon sing gawe kenang jamu ora. Bukan kula mengerti. Ari anu wong wadon kula kumaha digawe kena jamu sari rapat. Kula wong beli weruh. Dinung we langsung lap. Beli weruh sing dinung jamu sari rapat telung dina telung bengi orang antut orang nguyu. Laka bolong-bolongan rapat kabeh. Sing siapa kene? Sing Mama Restu ta, sing tuan rumah. Sing Mama Erna, Mimi Putri. Mama Putri lagunya apa kene? Kangkung. Adon berarti Ibu Suci ya. Ari Bapak Dali madurung. Ya wis ora apa-apa lah. Toli gak ngerti dewek toli gak iya. Masa toli ora panas-panas kok. Sapa maning kono? Kin sing disunati ta? Hah? Apa tuh? Kasta ya. Hah? Sing disunati kasta. Hah? Siapa? Restu. Oh, numpang lewat kok. Dalam mangga. Numpang lewat. Pantangan gede sing aran jaluk sabaran kula mah pantangan gede kene. Mung ya sing penting mah pengertian kula mah. Ana ora gereg yang apa kene? Edan soak. Hari reang ku si pelangap-pelong grati apa tengkorak metu tak. Kayak sandiwara baik. Payak ta sirahku. Sirahku payak ta tutu sih. Hah? Tutu kuno wak panitia kuno. Panitia. Panitia bang ayam. Hah? Panitia bang ayam. Oh, panitia satu. Iya bang ayam. Panitia iwak ayam dikirik-kirik. Lah lah kabong guru wong kene mah. Dudu konon samar. Apa sih gak? Apa sih? Samar masih dalang bantrengan raine prongos mengkonon. Si bener gak kok? Kosong. Iya sih tak sabune sampai 5 balan busru karo sikat. Sangkane gak kayak Mama Restu, Mimi Restu kang nganggo obat. Oh. Nginum obat pengen putih. Iya gambar raine bersikap. Bakal pengen putih nginunge obat keputihan. Supaya putih. Raine gambar putih nginung obat apa? Obat keputihan. Isira waru beli sih. Apa sih? Gunane obat keputihan. Yang putih beli. Bakal obat keputihan mah dudu mutiakan rai beli kok. Hari konon Kanggo mutiakan kanggo bersihkan sampah. Nggo bersihi sampah. Tutu. Kanggo bersihkan Sepatu. Tutu. Keputihan gua apa sih? Kanggo bersihkan Otak. Tutu. Bersih apa sih ya? Soak sinti geblak kelambi sewit bandrang ora dibasu-basu je. Elak dibeber. Di konon wong rai sing rada bagus-bagus titik sira makasih alami banget lah karo baro bae. Wongku iya arep apa wong liwat kono. Bocahku. Ayo majikan. Beli berunyan majikan. Mama Restu. Mimi Restu sampun, Mama Restu sampun kari majikan tua durung kene. Ari amplop sining kantong sing gak kapan kuni. Bapak Kasda ke durung, Bapak Kasda man lagi nyunati putu jare ya. Restu ke putu Bapak Kasda ora kene. Duh, mantara meca Bapak Kasda putu disunati.
Kari nunggu sing Ibu Saena. Sing siapa? Ibu Saena. Ibu Saena durung tekat. Ibu Saena durung. Sing mau ku Iya, nembang bayu. nembang. Wong loro film India kita Amitabh Bachchan, sirane Amitabh Bachchan kan jadi berpasangan. Ya bagian pasangan gak kenang apa yang kedumana sing bacin-bacin. Ya kan gawan yang urip sira makan. Gawan yang urip siapa? Gawan yang urip apa? Gawan yang urip kan. Sirakah Amitabh Bachchan? Iya. Hari reang Amitabh Bachchan. Oh, ya ora apa-apa lah kan gawane sira rikun mah. Usah jadi tolak pun mah alami. soa. Sampai sing ana sing kebleraken kan. Ini sirane kenang kita kon. Sirane mau bagus sidang dani kenang. Boleh kita Kenang kita sirane. Kenang kita kon. Ya. Sing pamane kan. Duwe omah sampai bagus. kenangnya ning sirah. Hah? Kenangnya ning sirah masih. Konon. Kirang keduman kita nih ada ya. Tapi biasanya orang nyambung konon. Nyambung. Nyambung ya wis. Duwe omah bagus didangdani kenang Kita. Oh, mengkonon siap. Ya jare putra makanya kone beli apal. Ya wis ya. Nang, ditarik. Ya. Duwe wedhus diangoni. Kenang kita. Sirah sing kenangnya orang diganggu. Oh, dingin. Nadanya kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Tapi kenangnya digawe sirah yang ribut kone beli apal. Ya wis. Sementing kan nah. Terus diempani Kenang kita. duwe wedhus diangoni kenang Kita. duwe wedhus diadusi Kenang kita. suwe wedhus mateng. Kenang kita. Oh, kira-kira wong kene pada apal kabeh konon. Ya payak ya bisaan ya konon ini satu keanehan. Ya kan? Satu keanehan. Kenang siapa? Hah? Kenang siapa? Nembang kayak kon satu keanehan. Tuh. Sindane apa? Ah, Sing awit aneh. maning. Duwe wedhus diangoni. Kenang kita. Duwe wedhus diembani. Kenang kita. Duwe wedhus diadusi. Kenang kita. Suwe wedhus mateng. Kenang kita. Oh, enak tadi lagu goyang. Cocok boleh. Keder. Hah? Keder. Keter bae sira main galanu keter bae. Gantian nembang. Gantian nembang. Sira sing bagian kita reang sing reang. Kenang kita kan. Sira sing kenang kita. Ya wis tar. Duwe wedhus diangoni Kenang kita. sik. Duwe wedhus diempani Kenang kita. Ya. duwe wedhus diadusi kenang Kenang kita. suwe wedhus mateng Kenang sirah. salah goblok Ngumbangi lantaran apa? goblok itu kenang sirah kenang kita goblok lebih warang sing awet kau je beli apal-apal aja kenang sirah kenang kita goblok Iya kenang sirah beli. ya kenang kita kok aja so Ya wis terus lah. ayo ulangi Dulangi maning. duwe wedhus diangoni Kenang kita. duwe wedhus diempani Kenang kita. Bener. Sebenarnya bener ya. duwe wedhus diadusi Kenang kita. suwe wedhus mateng Kenang sirah. kenang kita Ya los majeran wedhus. kok kenang kita nih Iya sun kenang sirah. kenang
kita goblok. Ya los mater wedus berebut-rebutan. Bocah kuwan kecuali manusia gua katrebutan. Wedus bae gudrut karo baturku. Tingeling. Suwe-suwe wedhus meteng kenang. Iya sirang aku dewek ya los beli kita mah. Bocah. Kita mau orang ngerasa. Sangit. Orang make pantangannya wedus sento kubloli orang masa sejarah ya. Wis kaca lagu pun kula kasih nyawer. Si lagu apa? Lagu apa? Kanggo wong Taiwan. Ah, siapa? Siapa? Ah, Siapa? Nokiti. Nokete. Siti, Nok Siti. Siti siapa? Siti sing ana ning Taiwan halo rak sayang Siti. Baka balik gak bawa oleh kanggo wong kaya. Siti Maimunah kan ya? Siti Maimunah. Siti Maimunah matutu. Pokoknya manak Siti sing nang Taiwan lah. Senang kan emang. Saking durung anu bae kene durung seneng rupane. Ah, Durung pati seneng. nang apa sih? Kaya malagit sing seneng iki. Lagu apa kene? Layung biru. Nah, kaya makin lagu seneng. Mama Erna pasti seneng. Mama Putri pasti seneng. Mama Restu, Mimi Restu. Mama Restu. Anak mama galak anak gila. Mama Gilang. Mama Galang, Mama Adit. Bunti wong iki iki. Mama Galang iki wong iki. Yen nyawang layung biru. Mama Rama, Ingat pujaan karo. Mama Aris. Apa mungkin kula bakal dikawin rumah kula iki wong miskin. Ada sing awiti dengan wong kene mah kudu diawiti wong kene aja. Wong ora diawiti mah banting. Lawas kula hubungan Iya dengan. Oh, isin ora nyambung mana seimbang. ya? Mimi Erna, Apa mungkin Mimi Putri. kula bakal dikawin mamae warna sayang Mimi mamae warna Erna. mamae warna mamae warna Mimi Erna, Mimi Putri. kali asik Mimi Erna. Mimi Putri. mamae warna Ai, mamae warna ai, mamae warna ai, mamae warna ai, ih ih ih. ai. Mimi Erna tarik balik. Udah banyu mata Banyak. netes ora kepada hati rasa lara demen ditinggal Mimi mamae Erna. warna Mimi mamae Putri. warna mamae warna mamae warna mamae warna mamae warna layung biru kula nyuwun dibantu sampai akan salah duit teh tugel-tugelan kaya ning Sambung, sambung. senajan aku lah sekian adoh-adohan kadengaki nunggu Mimi wong Erna sing mana? Taiwan Mimi mamae warna Erna. mamae Mimi warna Putri. mamae warna Ai, ai. isin ora seimbang apa mungkin kula bakal dikawin rumah kula iki wong miskin mamae warna mamae warna Tanggo Bos mamae Iwak. warna mamae warna Bos Iwak, Ibu Sumira. sip Iya. Goyang-goyang. Bapak Jam. mamae warna
banyu mata netes ora kenake ati krasa lara demen ditinggal sambani sapa Mama Putri. Mama Warno Mama Warno sip Mama Putri. layu layung biru Aye aye. kula nyuwun dibantu Mama Erna. sampai akan salah kula rindu kelayu pengen ketemu senajan akulah sekian adoan sing ana nang Taiwan tekade ngati nunggu sawera asik Mama Edina sayang Mama Andina Mama Andina sayang Mama Andina Mama Andina sing paling royal Mama Andina Mama Andina sing paling sayang Mama Andina Mama weh bubar ah berisik bubar wis mana Bubar ada wong edan, bubar cah. Ya Allah, wong edan pengok cah, wong edan pengok. Ana wong edan pengok bribing pada bubar. Ningen dia ada wong dan tengok Hah? Ada wong edan pengok di weruh. di sih Klambine jalom belum. ningen dia ada wong dan tengok Mene apa dipantong sing kene makan teleng. Klambine lo belum nganggo kalung, terus yang nganggo gelung. berani ngadep kita si Raki bagus apa pak nenek kita baik baikku mani bocah kita nenek di Tuan rumah, ibu saya nak. wah liwat baik Tua sebetulnya. iya pak ayo pak bener pak Mama yoga, mama yoga. Idi Mimi Masti, apa Mimi Putri, Mimi Nopi. kayak wong lembeknya mendaki wong lanang diperkosa Bocah kun memain perkosaan bae ngono. kita ki lagi nafsu rawon akan bliko Nafsu ning mama yoga dudu kan. ora Nafsu ning Mimi Masti, beli nafsu ning Mimi Putri, ora ning mama Nopi. beli mana sekabupaten undang kape Tanggung bari baca. Tadi nafsu ning siapa? kita ki lagi juga lagi nafsu lagi mikirakan Mang Aji Hah? Kang Kaji Klemo. Gaya duga maningatine rongokan Ya. bisa li telung dina lentrang wis pirang wulan kudu mantune beli teka-teka mantu kasihanku mantu kesayanganku Oh, ngurus sampai hilang. hilang sotet sumureng hari raine makanya kemang-mang harus ngomong Hari kemang-mang kumurup. Artinya lemuning tarup. kita lagi dugal baik dari kudu ngomong pengen tukaran kerasa dugal maningati Hari gua pada pengen tuku motor. maningatine Hari gua disini pengen tukaran. ya bayangakan geriko Oh iya. bahkan delengakan nok Nancy madeg dingin melas lah apa sih aja lok sering nangis sampeanku apa sih raine gubrak kabeh Sing awit cumure pengen. ambles Sing awit pengen gamplas sudah pajak poyok bae. Wis cumur kayak kutil di poyok bae. Ra sing bujang lawan garwani moyoke cumure ambles kayak kutil. yang memprihatin si raba orang nanake busuk Apa sih? kita ku jiwa peyek melas bae nih mimiku ya pantas si rada wong tuane ora Iya. melas nang apa sunok hari ndeleng naturuk kami mirani jangan kali Resik. memayang duduk berisik ngorok duduk Apa? ya mimi ka je ora cak anu ku je raine je ku lepas cumur aku je cak kok ora lepakin dadi bakal turu jari keringet sing kene mamenek keringet sing kene menek hari keringet sing kene je nyumpleng bae kayak sumur nih kene
kumpul. Mampan bakal jaga ketiga nih kono ngang suwe. Aduh ye. Tulu babu tinggal semono ya nak. Rencananya sampean tukaran pirang dina pengen. Pokoknya sekuatnya kita. Hah? Sekuatnya kita. Kuatnya pirang jam, kuatnya cang. Wong umur semono kuat pirang jam cang. Apa jalur wong lanang? Ah, sama. Lawan wae waton kinmak ini. Ampun. Rokokaken. Nah, Kita ki bakal ndelengaken nok nang si tengah wengi ki beli tekel kok. si. Gendayar wetenge gede. Wes iku do susut ah. Aja nangis bae wis isin. Maling-maling maneh. Kita kudu anak siji. Meteng ditinggalin lakine Wes iku do. Orang kecabel kan si cungur ki angel. Biar disiram kecabel. Oh, ya kan. Oh, gimana? Oh, prosot maning. Prosot. Mampu gesek tangane. Ari mangan wis coba jorok. Iya, palingan nama bu gesek. Edan geblek. Wes aja nangis baik. Ora disangka. Waktu aku kumane nangis-nangis kokononku. Ya ugane sira wong lanang. Kita wong tua wadon mago bakal benging lilir tekelus terus wetenge. No endi grunjule sebelah kene jek mimi. Sebre ku lakine ora kok. Iya. Barang pun malah kalakine. Ya kapan laki-laki ya tadi sampean wong tua. Le. Aduh, kita tiba kawis kaya kene iki. Wes kayak konon benangis. Ya gara-gara wong bapaknya orang lu kaya kononku. Apa sih wakami dia? Ah, disangka bener pasangnya bapaknya. Priwen. Bakal lakine kita ku kang aji kamit ku. Wong ijo ning harta. Oh, ya sing bangan mula kayak konon. Bakal wong ora duwe nyapa bega beli gelem-gelem makan makanan. Ari kudu rumah rokokan. Iya. Ari neng sing udah menane karo sapa sih? Demenane aku karo Sadi ora. Kenang angkat dikawinnya karo lakine sing dadi tentara. Dume tentara dikawinaken bagi tentara yang ora jelas. Padahal mah cinta pertama. Ya pribodo nih kita gak pengen mah demenane karo Mas Edi. Nah apa dikawinnya karo Kaji Kelmo bayangane mah mana bae kita gak pada bae. Edi siapa sih? Edi Bakar. Ya sama panjang kari apa-apa. Bukan Edi Bakar. Tadi sampean ku durung bisa ngilangnakan demenan bengen. Ah dari cinta pertama sampai mati. Ya misalnya kini ya punten ya. Ya maaf. Iya. Misalnya sampean ki lagi asik karo wakaji, pikirannya sampean ki ndeleng wakaji ku sama. Ya Kang Edi. Kang Edi. Ya. Eta Tadi lakarannya kaji lah. Ya hari ndeleng Kang Aji ndeleng laki dia ngomong. Dingin. Apa sih? Sampean lahirnya kan tahun 60-an. Iya. Tahun semono kula kas ngaran Edi kula kak. Darsam. Jari kita nih pengen Edi sih. Ya ngali-ngali banyak anak Darsam Edi. Yang kesuki kini Kartawi. Kita ku terus terang baik ya. Ari kudu ngomong membayangkan yang perasaannya kita debek. Iya. Ari neng sih sing didemeni Mas Hadi ora. Iya. Kenapa dikawinnya ke wong seje? Dume-dume anak pangkatnya, bagian pangkatnya ora jelas. Jadi sumber penyakit tuh berarti Sing ora disangka-sangka. enak emang kene bae jarak ulah Sing makene. ora dibayangkan. Bakaji kami di jarak ulah mah ya maaf supaya sampai kelakon karo Edi siapa sana? Edi Gomblo. Padu nyangkol ning lambe po Edi. Ya bayangane ugo ibarate Ya jangan go bayangan baik. Melang. Sampean ki dinyatakaken ka. Melang arana asli krungu kon tampili. Beli. Maksudnya kayak wakaji ka dilang na raine diganti raine Edi. Lain Edi. yang kobet tuku fotone bintang film tak tutupi. Raine wakaji. Ya bakal lagi turu bareng ah. Sampai Itu. ilok tak liwat tangan dalam wakaji kami. Aduh mongkok bukti. Jorang Ya kan. suwi. Mulai kita mah sering raine tak tutupi karo bintang film foto. Raine kakak. Tutupi karo keraras bener mah. Jambuk laras karo Oh, lanang gak ala maning ba lanang gak kini ala. Beli bayangannya harapan diganti raine Edi. Tutupi ba karo kelarasku. Karo godong gedang takoran. Iya dak kene ku ibu-ibuan gedang. Bang. Dalam aku lagi ngenes. Dirayu. pisau di telung dina. Hah? Klentrang. Ya Allah. Dadi wakaji wis nelung dina kulo. Loh, sini apa kayak mati? Telung dina. Awas
bahasaku yang baik. Nelung dina ta. Telung dina, bahkan telung dina mau wong pae. Bukan kari bahayane, Pak. Gok, sirate garap ndelengaken. Sing ora disangka-sangka. Kira dikit. Dolanan kayak bocah lembut. Hei. Loh. Brigo. Sopan. Jare sampean ku lagi nyewati rabine sampean be wis solin nelung dina. Aku mah suka-suka urusane riak, rabi-rabi riak. Sampean ku yang durung mitung dina-dina can wis kaya konon, Wak. Mitung dina priwe? Jare buinaku oleh kurang dina semeneng ko oleh nelung dina aja. Wak Haji masih nangker bae sun. Durung mitung dina ga wis kaya konon sun Wak Haji mah. Belum dina mitung Mana dina meneh priwe? wong tua bae sing gawe lantaran. Cemburu paling aku. Serama bahasanya beli bener kini ku. Apa sih? Nelung dina karo telung dina sejen. Pada dina emang. Apa maning mitung dina karo pitung dina kan beda. Jadi pada Telung dina. telung dina. Iya. Nelung dina. Ari oh salah telu. Teluwe nggo sapa teluwe? Sira. Sing Gua kan gak Haji teluwe. mana kapan mana? Los takunana iku. Kang, Apa? tembe bu, wis sore telung dina ora gelem ngomong karo kulaku. Tembe semaur, alhamdulillah kita ku lega wong wadon. Dudu kang kulaku garepan takon. Takon apa? Ya sampean wis sore telung dina. Orang ngomong, orang ngecit karo kulaku kenang apa sih? Oh, dasar sira sing ora ngerti. Wong endek suaranya gede kayak buta. Kulai beli ngerti. Kurang sepira kan kulaku sering ngatok kenal ora ning sampeanku. Kampung iki weteng kampung. Oh, kempong. Iya, Bu, orang ngerti kulane durung mangan sing esuk jauh tengah asale. Anu ya, Kang ya. Pengen mangan karo iwak ayam ya, Kang. Mong ayam mana balunge? Oh, sing lah kebalunge Kang khusus daging. Mong daging mah terus darah tinggi naik, range kosorene blokatan mati. Daging ngomong, iwak ayam ngomong. Jadi pengennya apa, Kang? Rang mah pengen gak pepesan majid, sing cuma kliwon kah, sing umur 4 tahun, karang enak balungnya amo. Aduh biang. Terima kasih melakal antara coy. Tebrok. Mong tebruk mah watuk Ya wis susu, Mong susu mah amis. kopi, Mong terus serak. kusing minumnya apa? Pengen nginung solar. Hampir melayu balap. Wah. Yang gawa banyu reri. Ede, kita mah beli gok oblu de rapi, ede. Kalau mau raisin. Oli mana dikadak-kadakakan wong sumber. Diwarak-warakakan. Rumane wong sumber yang kumpet weru tanah kriangku. Ya apa kari wong sumber makangan sampean? Tangeran ya kadar gak ketenger bakal raine sampean. Bakal kayak bubur medok, Pak. Mikirin nasib yang badan. Boyoki laki. Pantes sirane ayu. Kader siraga wong gunung dagang gesek. Batu ke nung-nung cungurep. Ede, sampean mah beli weru ning kulaku. Baru apa? Jarane mi kaji namine aku ala aja. Wakina aja kayak kaji daria. Mas betak ada mi kaji nami. Bakal wis gelungan macam kayak mi kaji daria. Tadi bagian kayak mimpi kaji daria
sakina setruk didorong-dorong bae bagen. Ora Kang, mong. Wis Kakang. Balung balai delika santoleng galar bagen adonai kaya katoni Doli rokok. Nah, aja dikandak-kandakaken bae nek tangga. Wis karuan mantu riang beli mantong-mantong. Diceka-ceka. Tuh. Sing rugi ku siapa, Kang? Sing rugi yo, sing rugi kucing. Ya anak Nengsi. Bener kasih sayang, Kang. Ari wong lagi meteng Kang pengen dilus-telus bening lakine, Kang. Disayang, dimanja. Kayak kula bengen meteng nok Nengsi sampai Kang Eman sayang pada baik nok Nengsi. Sapa kamu gara-garane bisa nak kayak kon? Punten nempang numpang lewat Apa nempang? ibu Pengalaman coba dume-dume lakine Nengsi wong berpangkat. Aja glumok, Kang. Ya tapi riang alhamdulillah ora. Apa? Setelah dua mantu pangkat bisa gawe rumah bener, bisa gade sawah batas 100, Ya bisa tapi tuku TV berwarna. Kang, urusan harta benda bukan untuk jaminan, Kang. Berarti sampean ki senang-senang di atas penderitaan Nengsi. Nengsi ku yang priweni gak masih ada mending sadi, Kang. Hari kudu rumah. Sadine tadi apa? Terus sadi tukang lektor baik. Maning-maning, kadang maning sadi, kadang maning sadi. Lah kasih Mimi Putri Mimi Putri sing paling sayang deh pantes sadine anak wong sugih. Tuli dadi pangkat. Atur tukang lektor, tukang kuning. Ci, sampean punya cimaki sadi. Ya kenyataan riang mah beli nyati mati maning baru lagi ini Nengsi pilihan riang mantu pangkate leknan. Hei, rawokakan Kang Aji. Nyaci maki sadi anak wong larat, anak wong digabrak. Apa dianggap sampean aku wong sugih ta? Heh. Apa dianggap sampean aku wong sugih harta benda? Matur kula karo sampean kawin kada be marate. Waduh, ngomong gila harta, gila pangkat. Duwe-duwe bisa semene sing mantune. Beri jelas. Mau kalah urusan mau kalah. Aduh berigo tulung anak kita go. Jadi pentungi Kang bagian toko kena gelang kalung bae sing gede. Riang, wis tua katanya masih ambung-ambungan bae ya. Apa yang jerit-jerit wadone jenengan. Wong kita dipentui, Je. Ai, bukan diambung, Sun. Mene aku Apa sih? aja doa-do bukan kita dipentungi Kang Haji kok. Di menawa enak wong dipentungi malam Mas. Yo ada wong kecek. Terus ngomong maning. Aja ngomong aja Terus. nega. Ngalem maning sadi maning sok. Paling anak dengan Berita bapak cure sok rata kayak labene sira dari riang. sejene wis wajah cungur babak ku bongkong tak sikil. Babak tur mah rabi cukur pada bakir-bakir. Rabi riang cure ables hari ngambung angel. La ilaha illallah, lantaran ambung-ambungan bayar ibu. Malam-malam mantu dia baik. Dume-dume mantu dia pangkat leknan. Bagen 4 tahun nembe balik sepisan kok. Di kayak Bang Toyin. Sekisaken. Udah anggap mantunya bener. Kang, rongokaken Kang. beli kelingan papane mamai Putri kelingan baik kenange mamai Putri Mimi Putri sampun Banggak-banggak na mantune sampeyan dume pangkatnya tinggi leknan. Iya dong. Apa kawin karo Nengsi keluargane weruh sampeane? Ya bagian turun weruh gak. Bukti nih, kenyataan nih. Riang bisa semene. Dunyane siapa, pakaiannya siapa, mulai siapa. Ya bagian bisa semene gak turun tamtu bukan tanamanan ngejalan di bener. Jalan apa? Sira garap beli petakan. Tentara, yang tadi pangkat, jalan sok, ngomong maning. Ayo sok. Sok. Susupakan cungure, susupakan bu. Gara-gara kenapa sih Mi? Kita beli tegel bahkan geleng anak utangnya gede. Beteng
oli rolas beli bayi-bayian. Sisan bengkok 15. Baru ngomong. Kayak anak kita anak kebo, beli rolas. Ya bukti ini tidak oli pira sih nok nengkon. Beli rolas. Langka wong sumber mah. Bayan rolas metang. Beli kiang matune gajah kanggo apa? Matuning jaba anak penjoro wetengan, radak keruduk, radak keruduk, radak keruduk. Iya nok aja nok saja metu-metu gak percuma. Mending tiruning bok tuane bagian cumur lah kagak. Lamun nuruni bapak tuane sing raine pating pledre. Pating pledre dirang-dirangnya galak. Mana masalah apa sih Mi? Ya ari masalah sinok langka cuman ya mimiku nasi besi rakika berantemen. Rumah tangga jarang ditonggoni. Apa maning mimiku bakal dilangkan sirat tengah wengi wetenge. Ya Allah. Ya kali sekitar neng si Kumi bakal beli nurut ning mama diumbangi. Hari nurut dari nak kesiksa batin Kumi. Keceluk dua laki maabri pangkat. Mangsa lebaran beli balik-balik kacang Mi. Masa pikir anak kudu bakal tahu kiri apa kayak kono. Kabeh ngomong sing Sumatera, sing Indonesia anak Jawa Barat bakal lebaran ku balik kabeh gak. Bareng laki nek siji beli balik kok. Wih. Bocot. Maning-maning besakaken mantu riang. Maning-maning besakaken mantune dhewek. Kenyataane iya, Dik. Delon metang semono gedene. Apa ketunggu ning lakine? Ah, keluargane kita rabi kita Kak, wis olivira, wis lahiran dulu. Buktine ora balik-balik. Bangak-bangak nabe mantune kaya kono kok. Wis Mi kalah Mimi mah. Beli nok mimi. Perasaan wadon pada baik mimi kan mendikonok nak ora terima. Apa maneh nok jarang bahasane bagian mimi sing larat daripada anakku. Berantem sing aku mandhe gawe kok karo sadi bae mana minggat. Iya. Nok. Wis Ma, wis Mama. Ngalem-alem bae nang demenane sirah. Singaran sadi dalam atau tukang kolektor serawat banyak Tukang kolektor dan setia kasih sayang ngupaya apa nyewak apa dengan anak irane nokoka kenapa ya bagaimana sih digawe kau mah ditokuna segala gak kanggo peneng sini jarang ditonggoni wong rumah tangga ku kang masalah harta benda bukan jaminan sing penting mas setia kasih sayang meteng ditonggoni sek hari wong gak dipangkat iku ngali-ngali dipindah-pindah apa jarak komandan sek gak pindah-pindah gak pangkat orang jelas Buat lu ngejagung gawe dugal Mi wis. ora nok ini gawe dugal salawas Mimi Putri Berarti nasi Sampun. benengsi sing brengsek Kumi. Lamun jen nasi benengsine bagus. Lamun nasi benengsine beli malang, beli mungkin kita oleh jodoh kayang kenen Kimi. nok wis periksa durung nok Beli kiyak. Ngapa beli kiyang ku? Jare wong meteng kunok jare ibu bidanku setiap bulan kudu dikontrol, kudu periksa. Amber lairane gelis, esuk-esuk tangi, olahraga nakun-nakun nok. Anggo apa sih Mi? Olahraga pegel. Periksa beli kiyang. Enak turu bae. Kambaraine buntung bapak tuane. sing blesak aku ya mono nang mbok ira kayak ngapa raine mbok ira sawangan kayak licinan rata raiku Orang ngomong anak tremos karo itu. Ya bokat mi anak kabare konon mi kang kodi mekimi. Bokat mimi ku nerima surat sing beli burung kula. wingi mama nelpon ora diangkat-angkat Apa? wingi riang lepong ora diangkat-angkat Apa mak? Mama nelepong iku di sawatan WC. karangku kono ku jambak karangku mama mentek gedang be Orang ngomong
Wong ora bisa kok ngomong telepon, kok telepon. Telepon konon mak. Toli mama priben diterima ya. Diterima beli. Beli Jakarta. Kak. Kenapa sih mak? Sira wingi nyetel TV beli. Apa sih? Berita, liputan. Mimi sing nyonton tekan esuk sih mak. Laler gede sinabak kandang gawe puter. Tapi neng si pikiran Gawe aku nang bae puter. mak. Ning pikiran. Mene dodok Kak, Ari Sira. Dodok. Apa sih Ada kak? masalah sih mak. Arep baritan. Kon dodok kabeh aku. Baritan peang syek. Ada masalah apa sih mak? Hah? Kedera apa sih mak? Apa mau apa sampai aneh kok? Mimi tekan esuk pun ku mak. Kangen suka anak ngantuk bae mimiku. Ngantuk. Iya tipi nongol kok mimi maya molor. Anak apa sih mak? Berita nang liputan. Iya liputan apa? 6. Liputan pagi ta, maghrib ta siang. Kita sembayang subuh ya, kita sembayang subuh ya, cek. Artinya sembayang subuhku siang tak pagi cek. Wis mama. Punten. Agak. Lah, orang beja-beja tahlilan ya. Tahlilan. Ulem-ulem sang anaga tahlilan ko. Nalilakan rabiniran, Pak. Si acara apa, Wak? Arep kandang. Yuh, kanda bae ora perang-perang ora kiyeng gua. Jadi aku diwara ini aku. Orang yang jelas. Aku jalan maning perang kok. Orang beli ngejak sira berapa? Ngejak kang rabi riang, anak riang. Apa sih mak? Masalah apa? Bareng jelas, aku jelas. Iya jelasnya priben sih mak. Ah? Bokun manghilangaken belaine wong sekabe ora nih. Bokat tutu aran pun kudu. Gempa bumi. Tutu. Tsunami. Culik kang culik. Culik apa sih Wak Haji? Culik karek nyulik mata nira bari sumurira. Jek saking masuk culik kang. Rupanya serius temen anak anak apa sih Wak? Karembong tidak mengerokakan ko. Ya wis aja terus. Allah ketua-tua gak ini. Assalamualaikum. Berarti waalaikumsalam bokat Wak. Bokat waalaikumsalam Wak. Tamu. Tamu. Di ngambung ini. Iya. Waalaikumsalam. Konon. Nah, Delengan. Mana telangan? Bukan Beti ka Wak. Jagat bengi makanan wedi Wak. Bengi apa semene? Garep maghrib biji. Bengi. Bocah Bocah kecil. soak. Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mangga. Kanane jawab assalamualaikum mangga. Tadi Waalaikumsalam goblok. orang ngejawab waalaikumsalam konon. Iya. Oh ya. Ya kok bakal namaning waalaikumsalam lah. Waalaikumsalam. Punten Pak Haji. Waalaikumsalam. Mangga rebak punten mangga. Siakin goblok e. Ya mau waalaikumsalam salah, kin mangga salah. Ya tabune ka mama mau mak assalamualaikum dijawabe waalaikumsalam. Bareng kin mak punten dijawabe karo mangga. Oh, anak trup-trup ya, Wak. Iya, anak laki rabine lanang wadon esuk sore. Anak terup-terup ya. Pak Haji. Pak Haji. Kula. Pintu Pak Haji dibuka. Bukan lawange, Cik. Hah? Bukan lawange. Apa? Lawang buka. Sesi mundangi jiba. Dikaji dudu sih. Masa belum kebong dagang godong. Semono bener-bener. Ih salah apa sih ya? Tuare yang tua sudah. Ya Allah jarang bertumur, Wak. Jik, ululuan tua bokatan langsung kok. Pak Haji. Geng. Kan dipeluk, Jik. La ilaha illallah Haji ya. Mangga, Bapak. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Suwun. Punten. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong konon baka jawab. Iya. Orang ngajemang ganingan. Goblok. Pak Haji. Samar. Samar Pak Haji. Samar, Pak. Samar, coba samar, Pak. Ini asyak. Apa sih? Sira samar beli nanti gua kuat. Ah, ya beli kita mah ngaco. Siapa? Sadi. Cak Ayo. cak demen arena sih. La ilaha illallah, sampai ki mata tak kerekan. Rebutan apa sih? Oh kita. Oh. Sira jelas beli nang gua kuat tamu. Tuh tamu. Oh, Dedi kudu, Pak. Dedi siapa? Oh, Dedi demen arena sira ya. Kepret bangusis sira. Batu resobana. Ya masa sampean ku Kang wis samar. Hari kita mah beli samar, beli pangling Kang. Sadi. Ya wis tamu arena sira. Taman kita sinama nih. Ya iya dari siapa? Ya Senang lamun duwe mantu cantik. Ibu. ya nang di. Alhamdulillah. Priwe nang kabare waras? Bilujem. Alhamdulillah nang. Barang sira kabare waras. Teka bisa anjang sono ning omah kita bawa rasa kita ku lega bligo. Iya, Mas senang. Masih Mang Bligo masih. Masih. Calo. Kabaran temen sampai takamene. Kabaran Bapak Haji masih urip. Masih Mang Bligo masih. Masih. Angger. Angger. Beli diganti. Ora. Bukan diganti. Ora saya tahun 90 angger. Nambah kasep mah. Iya. Nambah kasep maju. Ya hari kula makasep cuma niki majikan lanang kasap. Nang, jarang dolan, jarang mampir ku sing endi bae sih Sadi? Ibu. Iya. Aduh, sedak tuh ringan. Mungkin kula bade salam kali Bapak Haji. Ya los. Mas Adi, Iya. pangapunten kula. Thanks. Diambung tangannya. Aduh, pating renyut ya cinta pertama mah ya. Aduh, Bapak nembrak kepak ya. Kita gaya bakal mendaki cinta pertama. Aduh, Bapak nembrak kepak ya Allah. Pak Haji. Rainnya kayak jarang. Berkata kayak kurungan ayam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oh, siram bayam. Sing bener bakal salaman karo wongku. Pengsek. Jadi wong tua gue repat jadi contoh. Masa wong salaman karo siram bayam. Siram bajam bersiram wakul. Beri sopan ini tua-tua. Sopan anak besiran los. Ah, ya kita mah sopan tidak. Terus sekin mah us nganggo sepatu, celana beli tiengan. Ya iya dong ah. Bang emot celana tieng lugu. Raiku mungkur bae Wak Haji mah. Rai. Iya, raiku mungkur Madep bae. raiku, Ora dia depan-depakan ka raiku. Aja kayak konon Kang. Mater wong urip ning alam dunya ku beli lawas. Amal ibadah maning nyanyiaan sampai mater salaman bae kok sih kayak beli ikhlas. Bro, pating drong-drong, bro. Kira kendaraan bocah sunat di pating drong-drong. Mumpung ngasih anak urip pedak panteng orang busuk. Yang nafsu tak rancali kabeh. Dihormati tamu pelaksana raja nginungnya apa? Lelo sira. Dari sira mah seneng. Sekarang bocah kuat orang mah. Ayo go. Kan. Ning warung los tunggu jabur warna pitu. Ay jabur warna pitu. Aku nunggu pengsek cuma. Maksudnya mah gedang ambon, roti, panganan sing enak-enak. Kanggo Sadi. Mas Hadi. Nginungnya sutak. Wak Haji sini kan apa? Hari ku mah banyak putih bang mati ngember kon gogok. Oh, cak suwe-suan. Ya. Hari Rabi beli ngece mah beli kayak kono. Ibu. Sida no kira. Sampun repot-repot. Sampun susah-susah. Saiki kulaga beli bakal suwe. Sebab apa Bu? Kula punten ngomong karo ibu, ya. Punten ngomong karo Mang Bligo, Nggih. punten ngomong karo bapak. Bapak masih sengit nih kula beli apa-apa, kula mah beli sengit. Lepas belah wong siji melepas bae wis lah. Priwe nang? Satekane kula. Di samping kula secara pribadi. Anjang sono. Kuwi aku samar kulaku. Yang celana lakat tienge. Wis kerja pabrik panci yakin lah wis. Go. Nan. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah. Wis kerja. Sekian kula wis dadi polisi.
Apa nang? Apa nang? Ripit, puas-puas apa nih? Oh, anak polisi iya. Hah? Sing benar. Demi Allah, Mang. Sampai tukang kolektor kak. Mau kula tukang urung, mau kula tukang kuli. Alhamdulillah, karena kula berkat diangkat ning wong kaya, sehingga kula dibiayai sampai kula sukses. Iya, iya, iya. Kira kenapa sih laka baju-bajuku? Kayak laka drate boy. Iya, iya, iya. Mana gak bubar gak? Iya, 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 Mang. Orang diri awas ke baju-baju. Pinter, pinter, pinter. Berapa? Iya, iya. Waduh. Iya iya iya. Aduh. Ingat, Ya iya wong wis. Woi, bagi-bagi, bagi-bagi, woi. Dong dreng. 10 rebokan. Bagi-bagi, bagi-bagi. Bagi-bagi. alhamdulillah Bu, Iya nang. rezeki Rezeki ini ya Allah. Alhamdulillah. Dilalah Allah ngupai milik. Iya nang. Iya bakal akeh rezeki nang sing sering bagi-bagi. Mari bagi-bagi. Monggo, Ibu, monggo, monggo. Kira kono. Betul ya, Bu? Alhamdulillah. Ya Satu Allah. sewu. Apa 1.000? Milik. Ranges ya. Persenan barang tadi polisi wis kerja ora kin mah. punten. Alhamdulillah 1.000 maning. Ayo tas gajian dengan tas gajian. 1.000. Punten kin kinole mung papat 1.000 ko. 1.000 tas 10.000 sih kene. 1.000. Kin ki 10. Iya. Dibalik maning. Oh, Berarti loro. 20. 20. Dibalik maning. Berarti 30. Dibalik maning. Wah ya tekang isa masih 1 juta. Dibolak-balik wae. Bang Bayet, kula ngucapaken matur kesuwun. Iya. Barokah. Yang peyak pesawat keket di kuning tangan duitnya biang. Apaan sampean? 1.000 mau kurang 90. Salah. Salah manis salah. Maaf ya, Bang, maaf ya, Bang. Asale abangnya hartan pada, abangnya kebusung. Kok rada beneran ki Mas 1.000 beneran. Tas kajian kayak mah tas Ya kajian. Allah, ari wong duit 1.000 kenak bae. Lah kok tem boto sebelagar yang depai kok gak. Woi, 1.000. Woi. Aduh, seneng rang makan debat. Terima kasih Ibu, terima kasih Peyet, terima kasih Mang Bligo. Oke. Atur kesuwun kula nikah, Bos. Aduh, sorry coy. Ini milik berbeda-bedaan. Oi. Oi. Sekian kula mau ngomong atas nama pribadi kula silaturahmi. Ini ku nyelintet biar apa sih ku nyelintet banyak kemana? Iya, Pak. Sabar ya Pak ya, sabar ya. Sabar. Nyelintet bari kakukur janggut. Sabar. Iya nih kan dia. Kula arep ngomong penting. Ya. Ulang, kula mau secara pribadi silaturahmi. Nggih. Kali Ibu, kali Bang Bligo, kali Mang Peyet lawan Bapak Haji. Nggih. Niku nomor setunggal. Setunggal. Nomor kaping kali apa sing diucapaken kula memang saniki barokah Allah sampun dados polisi. Alhamdulillah. Dinas dening Polres Indramayu. Polres Indramayu. Kaberan. Bagian kula bagian serse. Serse apa? Khusus menangani perkara kasus ya penggarongan, penculikan, pembajakan, Perdata lah. pokoknya segala kasus kula menangani. Aduh. Iya. Saniki punten Ibu, punten Bang Bligo, punten Pak Haji. Iya. Kula rasa kaget. Hari ini kula telah menerima perintah tugas bahwa tugas tersebut intinya suruh menangkap Bapak Haji Abdul Hamid. Ditangkap. Ya Ya. syukurlah. Mungkin ada masalah. Nangkep. Gini. Nangkep Kang Kaji.
Haji Kamit. Leres. Permasalahannya sesuai dengan komandan berbicara bahwa Pak Haji Kamit punya minantu itu penjahat. Betul atau tidak? Namanya Kodim. Tapi kun madudu kodim pangkat kin maran wong. Beli ngerti. Mantu yakin ki. Iya, tapi ning kono aran Kodim ki statusnya ki jadi tentara. Tapi ingat tentarane tentara gadungan. Ya Allah Gusti. Aslinya yang nama Kodim itu sudah jelas itu buron. Buronan polisi. Buronan polisi. Karena apa? Dia seringkali melakukan perampokan di bank-bank. Seringkali melakukan pembegalan di toang-toang. Kodim yang jadi tentara ngomongnya sudah ada di tahanan. Berkat pemeriksaan tersebut hasilnya mantu sampean bisa nih Bapak Haji ditangkap karena hasil kejahatan itu diserahkan kepada Bapak Haji. Berarti penada. Sirari ngomong ada celaduk we penada. Ya wis jelas kasus wis mancing mantu sampean ditangkap penang petugas polisi wis mancing penjara. Ning kana ngoceh harta dunia mau penghasilannya kanggo sampean kabeh. Berarti sampean penada, Wak. Sira ki sembarangan are ngarani wong penada. Sing darani penada ku apa ngarti beli? Bener kula beli bakal memberi keputusan ning kene. Oh iya. Yang memberi keputusan nanti di meja penyidik polisi. Apa Jemi? Nang se. No. Laki dirawis ditangkep Jeno. Sana ning kanan ning Polres. Aku dia ditangkep. Astagfirullahaladzim ini. Ternyata garong jenok penjahat nok. Jadi Nancy lahir nangka bapak Nemi. Nengsi. Sabar ya nok. Semoga tambah hati. Semoga kuat iman. Ya, menghadapi ujian. Coba. Bismillahirrahmanirrahim ya Pak Haji. Semoga Pak Haji mampu menghadapi persoalan-persoalan sing menimpa ning diri Pak Haji. Tulung jaluk dibela ya nang ya. Jaluk diringanaken ya. Semaksimal kula membela, tapi keputusan wonten Pak Komandan. Anak aturan-aturan hukum. Ya Pak Haji ya. Mangga. Moga sabar ya, Pak. Menghadapi segala cobaan, Pak. Jailaus lampu yang kembang Jailaus lampu yang kembang harap baik bagi elas musik media mati Kembang jailaus lampu yang kuning kembangin. Kembang jailaus lampu yang kembangin. Harap balik kake elos kosore meamani. Kembang